Bumblebee ya guys. Wih, iya ini Bumblebee ya guys ya, asli ya, Bumblebee asli ya Om Rudi ya guys ya. Keren loh, Bumblebee sekarang merah loh. Enak loh, candu loh, beneran loh. Enak loh, beneran loh. Adanya enak nih, candu banget nih. Wih, enak nih, beneran asik nih. Enak nih nadanya nih.